மூணாறில் கால்பந்து ரசிகர்களின் சார்பில் ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டது. பல்வேறு அணிகளை சேர்ந்த கால்பந்து ரசிகர்கள் ஊர்வலத்தில் பங்கெடுத்தனர். உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழாவின் பாகமாக மூணாறில் கால்பந்து ரசிகர்கள் ஒன்றிணைந்து ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டது. பல அணிகளை சேர்ந்த ரசிகர்களும் ஒன்றிணைந்து ஊர்வலம் நடத்தினர். ഞങ്ങളുടെ കണ്ടില്ലേ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ റൊണാൾഡോയെ കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് റൊണാൾഡോ ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കപ്പ് കൊണ്ടുപോകും തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോകും போர்ச்சுகல் தான் CR7 கண்டிப்பா போர்ச்சுகல் போனாரு இந்த மேட்ச்ல இருந்து அடுத்த மேட்ச்ல கண்டிப்பா 3 கோல் அடிப்பாரு கண்டிப்பா ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തന്നെ ഉറപ്പാ നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും മെസ്സിയാ എപ്പോഴും മെസ്സിയാ മെസ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അർജന്റീന നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് മെസ്സി തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അർജന്റീന കൊണ്ടുപോകും ഉറപ്പാ അത് ബ്രസീലിന്റെ ടീമുകളൂടെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രസീൽ ഫുട്ബോളിന്റെ രാജാക്കന്മാർ ബ്രസീലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ കപ്പ് ബ്രസീൽ കൊണ്ടുപോകും 6ാമത് തവണയായിട്ട് ഇത്തവണ കപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ നെയ്മർ ലോക രാജാവായിട്ട് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ഏത് കുമ്പന്മാർ വന്നാലും ഇത്തവണ ബ്രസീലിനാ കപ്പ് അത് നിങ്ങൾ അടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോ ബ്രസീലിനാണ് കപ്പ്. பல நாடுகளின் கால்பந்து ரசிகர்கள் மூணார் டவுனின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பாலத்தில் தங்களது அணிகளுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விளம்பர பலகைகளை வைத்துள்ளனர். ஊர்வலத்தில் ஏராளமான கால்பந்து ரசிகர்களும் பங்கெடுத்தனர். நியூஸ் பியூரோ, மூணார்.